The world feels surrounded by the coronavirus, but God surrounded us by His Holy Spirit. God took 6 days and created earth and moon, the stars and sun. On the 7th day He rested from the work that He had done. Then He blessed, made it holy as a gift every man, to remind us where we came from and just how this world began. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. See Him worship on the Sabbath, as His weekly custom was. If the fury of the rabbis, for He would not heed their laws, so they killed Him on a hillside as the sun began to fade. They even kept the Sabbath as they laid Him in the grave. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. Oft forsaken and forgotten, desecrated and profaned, but the sacred 4th commandment is still valid and unchanged. Of the Father gently calling, if you love me, heed each one, not for merit or salvation, but because you love my Son. Holy day, purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. Day purified, set apart, sanctified, enter into joy divine in a temple made of time. You will find joy divine in this temple made of time. Magampo ta mga kaigsunan. O Diyos nga balaan, salamat nining higayon na sad sa adlaw nga ipapahulay nga kami imong gipanalanginan tungod sa kasimana nga among pagpanarbaho o nidangat na kami ni aning adlaw nga ipapahulay nga mao ang espesyal nga adlaw nga gitiganan nimo sa matag usa ka namo alang sa pagdayeg diha kanimo. Panalanginan nimo ang mga viewers karon Ginoo, kung diin man sila karon,
ihatag ang pilo-pilo nga panalangin alang sa matag usa kanila. Labaw sa tanan sa mga programa sa YouTube channel nga kini magapadayon hangtod sa imo nga pagbalik. Panalangini ang mga lawiton, labaw sa tanan ang mensahe karon. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. So happy Sabat sa tanan mga kaigsunan, og may gabi og may buntag usab sa atong mga kaigsunan. So karong adlaw nga ipapahulay, dako na pod akong kalipay nga kita nagkahiusa na pod alang sa pagtuon o pagpamalandong sa iyahang bulawanon nga mga pulong. Salamat sa mga subscribers nato, mga viewers nato nga nagpadayon sa pagsuporta sa atong YouTube channel. So sa atong mga subscribers karon na nata sa 4,000 kapin, naginaot ko nga daghan pa gyud mo subscribe sa tuwa nga YouTube channel. Og labaw sa tanan, kining mensahe i-share gayud ninyo sa inyong mga higala. Kay pinaagi sa inyong pag-share, kamo naka-suporta na sa buhat sa Ginoo. So, ipadayon pagid nato ang pag-share mga kaigsunan aron daghan pa nga makatawhan masayod sa pulong sa Ginoo. Sa mga tao nga wala na ipaglaom, luyo sa atong experiensyan kalag paglaom, pinagi sa pulong sa Ginoo. Sa mga tao nga nay mga pagsulay, sa matag adlaw, kaya namang mga pagsulay nato, pinagi niini nga mga pulong, sila magapadayon, nga lig-on sa pagbarog, sa kamatuoran, bisan pa sa mga pagsulay. So salamat, palihog, i-like ninyo, then share, then subscribe. Ang title sa to ang mensahe karon, The Best Gift of All. Walay lain nga gasa, nga maayo, sa tanan mo kining atong pagatun-an karon. So, daghan kayo gahuna-una, labi na pag-abot og September, November, October, November, December. So, daghan na kayo maghuna-huna na ta. Ug unsay maayong gasa ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi. Daghan kita hunaon, unsa pinaka the best kayong gasa. Mo na usahay manuroy na ta sa mga mall, sa mga tindahan, kay nga naman magtanaw-tanaw ta unsa nga mga gasa nga pinakanindot nga gasa nga ihatag nato sa atong mga minahal sa kinabuhi. Actually mga kaigsunan, bisan dili pa December kung kita maghatagon usab, bisan dili pa December kita nagahatag na gasa. Pero na yung mga espesyal nga gasa gigitigana nila pag-abot ni ana nga mga bulan. So tuna nato kining gasa nga pinakanindot nga gasa sa atong gihuna-una karon. Nagaingon ang Romans Chapter 6, verse 23, nga nagingon siya, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Walay lain pinakanindot nga gasa, kining gasa sa Ginoo, nga kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa sala, mao man ang kamatayon, apan na nakanindot lang, kay naigasa ang Ginoo kanato kining kinabuhing walay katapusan diha kang Hesukristo. So bisan kinsa man nga hatagan niini nga gasa nagatuo ko, wala bisan usa nga mobalibad kanato. Kay nga naman gasa nga dili na ta mamatay. Gasa unsa man wala na kinutuban kundili mulungtad na sa walay katapusan ang atong kinabuhi, mao kining gasa sa Ginoo. Daghan kayo nga mga ginikanan nga muhatag og mga gasa sa ilang mga kabataan. Mupili gid sila og mga gasa katong pinakanindot gayud. Mao na ang uban gani na yung mga tao nga mangutang na lang aron makagasa usab sa ilang minahal sa kinabuhi. Apa nagaingon diri, but none can compare to God's gift
to his children, mga kaigsunan. Walay si bisan kinsa makatandi sa gasa sa Ginoo nga ihatag ngadto sa iyang mga inanak. Subusa tun-an nato kining gasa nga dili ikatandi ngadto sa uban nga gasa ni aning ato ang kinabuhi karon nga kita nagunahuna og unsay mga gasa nato nga ihatag sa atong minahal sa kinabuhi. Number 1, God gives salvation. Kini nga gasa mga kaigsunan ihatag ni Hesus sa iyang mga inanak. Nga kini nga gasa dili nato ikakumparar ngadto sa uban kay kini nga gasa nga ihatag sa Ginoo kanato kaluwasan nga iyang gisaad alang sa matag usa kanato. Kaya nagaingon ang John 3:16, nagaingon siya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Mga kaigsunan, walay lain nga pinakanindot nga gasa nga dili nato ikakumpare ngadto sa uban. Kining kaluwasan nga pinaagi sa bugtong niyang anak gipadala ug niantos didto sa Kalbaryo sa cross. Mao kining kasiguruhan nato sa gasa sa everlasting life, gasa nga wala nagyoy kinutuban, mga kaigsunan. Nagaingon diri, salvation cannot be earned and or purchased. It is God's free gift to those who accept His Son as Lord of their life. Kini nga gasa, mga kaigsunan, dili lang ni mabatna na kun dili pa gid pwede nato nga paliton apan kini nga gasa freely given, mga kaigsunan, mao kining gitawag nga gasa. Kay dili nimo aguan pa, dili pwede mapalit. Apan kini nga gasa, mga kaigsunan, kung dawaton lang nimo si Kristo, kini nga gasa free ni siya nga ihatag sa matag usa kanato, gasa sa kinabuhing walay katapusan. Nagaingon diri, to receive the gift of salvation, we must believe on the Lord Jesus Christ and repent of our sins. We are forgiven and received into the family. Mga kaigsunan, kini nga gasa sa diha nga madawat nato ni mga kaigsunan, grabe kini nga gasa kay kaluwasan ni. Ang ato lang, we must believe on the Lord Jesus Christ. Sa diha nga kita mutuo kaniya, kita usab maginulsol sa tanan nato nga kalapasan og siya magapasaylo kanato og dawaton taniya nga iyang panimalay or sulod sa iyang panimalay. The family of God. Sumo kaning pinakanindot nga gasa sa tanan nga gasa nga atong giunahuna karon. Kay nagaingon ang Ephesians chapter 2 verse 8, mga kaigsunan, "For by grace you have been saved through faith." Pagkanindot sa Ginoo. Pinaagi lang sa grasya, mao bitaw ning kaluwasan. Free ni siya ihatag kanato. Kaya nga naman, kung kita na ipagtuo diha sa Ginoo, makabaton kita ni ani nga klase nga gasa. Dili na gani nato haguan kini nga gasa, kundili usa ni siya ka gasa nga free nga ihatag sa Ginoo kanato. Dili na nga magpakita pata nga magpalapdos pata sa atong nga bunalan pa nato ato ang kaugalingon nga lawas. Dili na, mga kaigsunan. Ang gasa sa Ginoo free ni siya nga ihatag sa matag usa kanato. According to Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, dili sa atong kaugalingon nga paningkamot gayon, kundili it is the gift of God. According to Ephesians chapter 2 verse 8. When we make a total commitment of our will to God's will, the Holy Spirit dwells and produces the fruits of God's love. Pagkanindot di ay kung kita total commitment, gid ba?
diha sa Ginoo, ang balaang espiritu mao magpuyo sa atong kinabuhi ug kini molambo ug magkini mamunga ug daghang bunga sa gugma sa Ginoo. So mao katong primero nga gasa nga dili nato ika-compare ngadto sa uban nga gasa. Ang sunod nga gasa, God gives stability. Unsa man ni siya nga klase nga gasa? 1 Peter chapter 5 verse 10 nagaingon siya, but the God of all grace make you perfect, establish, strengthen, settle you, mga kaigsunan. Mga mao kini nga gasa nga gihatag sa matag usa kanato, nga free ra ni ihatag sa Ginoo kanato. Nga kita mag-establish og maayo diha sa Ginoo. Siya mag-establish og kusog sa matag usa kanato. Perpekto mga kaigsunan alang sa matag usa kanato. Mao kining ihatag niya kanato. Kaya naman, some Christians are unstable in their spiritual life, sometimes up and sometimes down. Na mga Kristohanon nga dili stable ang ilahang nga espirituhanon nga kinabuhi, usahay molagad sa Ginoo, usahay dili na pod apan ang gasa sa Ginoo maghatag kanato nga kita makabaton og permanente nga espirituhanon nga kinabuhi luyo sa atong gipuy-an nga kalibutan nga walay paglaom. God wants His children to be trustworthy and faithful in all things, in their worship, in God's house, and in the tithes and offering. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga kita nga mga Kristohanon, matinud-anon, masaligan, takos mga kaigsunan sa tanang mga butang. Diya sa pagdaig sa Ginoo, sa pag-uli sa ikapulo, o sa mga offering. Dili kay hatag karon, daig karon, sunod, dili na pod. O magsakita, ay harata magdaig, sa diha nga na mga kalamidad, nga moabot sa atong kinabuhi, ay harata mahimo nga matinud-anon, apan, ang gasa di ay sa Ginoo, maghatag kanato sa matag usa, nga kini nga gasa, mahimo nga stable sa atuang matag usa mga kaigsunan. Nagaingon pa gidri, we must accept God's gift of stability with devotion, determination, and God will teach, instruct, and direct us in the way we should go. Ang Ginoo kung atong dawaton ang gasas sa Ginoo, stability mga kaigsunan, mabat na nato ang dalan nga makabaton kitag maayo nga dalan sa atong nga kinabuhi. Kaya nga naman, God will teach us, instruct, giyahan taniya, tudluan taniya sa atong dalan o gasa tapadulong kung dawaton na nato ang gasa sa Ginoo, gasa of stability. Nagaingon ang Psalms chapter 2 verse 8, nagaingon siya, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Pagkanindot di ay sa Ginoo. Ang gasas sa Ginoo. God give us stability. Nga kita tudluan niya, giyahan ta niya, asa tapadulong diha sa mata sa Ginoo. Pagkanindot di ay ang gasa sa Ginoo, no? Morning dili nato ikakasauban. God give us salvation, stability, pagkanindot sa gasa sa Ginoo. O ngay katulo mga kaigsunan, God gives serenity. Mao kini ang gasa sa Ginoo. Unsa man ni siya? Nagaingon ang Philippians chapter 4 verse 7 mga kaigsunan, and the peace of God shall keep your hearts and minds
through Christ Jesus, magahatag di ay ang Ginoo kalinaw sa matag usa nato kauna-una. Sa matag usa nato kasing-kasing, maga-comfort siya kanato, maghatag siya og dugang katinawan sa atong direksyon sa kinabuhi, bisan pa sa mga pagsulay, siya maga-comfort, magahatag kanato kanang linaw nga panghunahuna, cool kung sa mga batanon pa. Mao kana ang ihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Our world is seeking desperately to find peace of mind and spirit. Education, psychology, philosophies, mga kaigsunan, unsa pa gyud, and even war have failed to bring real and lasting peace. Ang kalibutan karon, madismaya sila sa pagpangita sa kalinaw sa hunahuna o sa espiritu, bisan pang edukasyon, mga psychology o mga philosopher, mga kaigsunan, o gani daghan kay mga tao nakigubat kay gusto sila makabaton og tinuod gayud nga kalinaw nga mulungtad, mga kaigsunan, apan ang uban na dismaya kay nganuman dili kita makabaton og kalinaw nga dayon ni aning kalibutana kun dili diha lang gyud kang Kristo. Mao ni ang gasa sa Ginoo, mga kaigsunan, sa iyang mga inanak sa matag usa kanato. He forgives their sins, cleanses their hearts, and carries their burdens. They should be at peace with God, themselves, and others. Mga kaigsunan, serenity is one of God's gift. Usa ni siya kagasa nga makahatag kanatog kalinaw sa atong hunahuna. Kung gusto tag kalinaw nga walay katapusan, dawaton lang nato si Ginoong Hesus, kay siya maghahatag nato gasa nga makabaton kitag kalinaw sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna, bisan pa sa atong mga kalapasan, bisan pa sa atong mga ngilngig nga nabuhat nato nga mga sala batok kaniya. Kung dawaton lang nato siya, kini nga gasa igahatag niya kanato og siya magapasaylo sa atong nga kalapasan. God's peace is given to us. It cannot be bought or sold nor borrowed, but simply accepted through faith, mga kaigsunan. Kini nga kalinaw gihatag alang sa matag usa kanato. Dili kini mapalit, dili po ni mabaligya, dili po ni nga hulaman lang. Pinakasimple lang yun, mga kaigsunan, nga madawat na to ang gasa. Dawata lang si Kristo. Pinagi sa imong pagtuo nga nabatnan. Kaya nag-ingon ang John 14, verse 27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Mga kaigsunan, ang kalinaw, igabilin ako kaninyo, igahatag na ako kaninyo, mo kining saad sa Ginoo, kining kalinaw. Kung dawato nato si Kristo, ihatag, ibilin kini niya, alang sa matag usa kanato, aron magpuyo ta, mga kaigsunan, nga naay kalinaw sa atong una-una o sa atong kasing-kasing, labaw sanan sa tuwa nga gihambin nga mga problema ni aning atong kapanahunan karon, nga natay virus, kalisod sa pangabuhi, nawadan ang mga tao pangabuhi, dili na ta makabiyahe sa laing mga probinsya, kaya nga naman daghan kaayo nga mga pagahimuon, na limitasyon na ang atong kinabuhi, apan kung dawaton nato si Kristo, ihatag kini niya ang gasa sa kalinaw sa atong hunahuna. Katapusan nga gasa nga atong pagatunan karon, God gives security. Mo kining handom mo sab nato nga makabaton kitag kasiguruhan, luyo sa kalibutan nga gipuy-an nato nga walay kasiguruhan, bisan pa sa tuang mga inadlaw-adlaw nga kinanglanon. Mas maayo gani ang ato nga mga nasod karon. Ngayon naman,
Bisa ng mga senior citizen, giprovidean sila og mga salapi alang sa maintenance nila, mga pagkaon, apan kana makaigsunan naray kinutuban. Apan kung dawaton usab nato ang gasa sa Ginoo, kini nga gasa dili lang karon, kundi hangtod sa kahangturan. Kaya nga naman, Philippians chapter 4 verse 7 nagingon siya, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Pagkanindot di ay sagasas sa Ginoo. Ngang Ginoo musupply ka nato unsay atong mga kinanglanon. Pagkaon, suplayan ta niya. Kay nga naman dato siya. Bisan pa diya sa himaya. Kung kita sa pisikal nagkinahanglan kita, ang Ginoo mo supply ka nato, tagaan ta niyang may panglawas, luyo sa pandemic nga atong giatubang karon. Mga paeskwela sa mga kabataan, mga gastuson sa atong mga panimalay, ang Ginoo mo supply ka nato kay mao kining iyang gasa nga naay seguridad sa atong nga kinabuhi. Kay mao kining iyang saad sa Filipos 4 versikulo 7. Yaw lang mo kabalaka. Dawata lang si Kristo. Ang sekreto lang gyud nga madawat nato ang gasa sa Ginoo. Dawato nato si Kristo nga ato nga personal nga manluluwas. Kaya nga naman, daghan kay mga tao, minilyon ka mga tao nagapangita sa kasiguruhan. Gusto na gani silang mga posisyon sa panggobyerno. Bisag unsa pa nga posisyon, kaya nga naman, gusto sila nga naay kasiguruhan usab ang ilang kinabuhi. Naiuban nga mga tao, mas maayo man na nga naata sa panggobyerno natay mga posisyon kay maproteksyonan po usab ang atong mga negosyo o guban pa nga pangitaan sa kinabuhi. Tinuod po na siya mga kaigsunan. Apan, kini nga seguridad naarapoy kinutuban. Apan ang gusto sa Ginoo nga gasa mga kaigsunan, dili lang diri sa yuta, apan hangtod didto sa langiton nga pulyanan, makabaton kita kasiguruhan sa atong nga kinabuhi. Belonging to the family of God gives the security of being heirs of God. He has promised to supply all our needs. Mga kaigsunan, kung kita nabilong sa family sa Ginoo, tagaan taniyag seguridad mga kaigsunan. Kay kita mga panulundon or mga panulundon sa Ginoo. Siya nagsaad nga I will supply all your needs. Mo kining nakanindot sa atong Ginoo. Kay kita gasahan niya. Kay say makaingon ta sa atong kugalingon, asa naman ta padulong. Wala na yung mga pagkaon ng uban, wala na yung mga trabaho. Apan dawata lang si Kristo. Ang Ginoo mahatag kanimo o ganako o gasa nga kasiguruhan kinabuhi. Kaya nagaingon, balikon ako, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians chapter 4 verse 19. Mga kaigsunan, ayaw kamo kabalaka. Kung gusto kamo ugasa sa Ginoo nga dili katandi ngadto sa uban, dawata si Kristo nga personal nga manluluwas. Nagaingon diri, God's children are secure in this life and in the life to come. Dili lang karon nga atong kinabuhi apan sa molabot pa. Christ has gone to prepare a place for them and has promised to return and receive them unto Himself. Pwede nato na mabasa sa John 14 verse 1 to 3 mga kaigsunan, nga kasiguruhan nato sa atong kinabuhi karon og sa malabot pa. Ang Ginoo nagprepare siya og luna didto sa langit. Sa diha nga makaprepare ni siya mga kaigsunan, nagpromise siya, I will come again
ug kuhaon ta kamo, ug asa gani ako, ato usab kamo. Mga kaigsunan, mo kining pinakanindot nga gasa sa Ginoo nga ihatag kini niya sa matag usa ka nato kun lamang dawaton usab nato si Kristo nga personal nga manluluwas. Atong i-recap ang mga gasa sa Ginoo nianing taknaa. God give best gift of all. Ang Ginoo naghatag pinaka the best nga gasa sa tanan nga mga gasa. Number 1, mga kaigsunan, the gift of salvation. Mao kining gasa nga dili nato ika-compare ngadto sa uban gasa sa kaluwasan. The gift of stability. Gusto sa Ginoo nga ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, dili up and down, kundi establish kini or magpermanente kini sa atong nga kinabuhi, labi na sa atong nga pagtuo kay usahay na makatauhan kung maayo gani ang pangabuhi. Grabe kayo, malimot sa Ginoo. Dili na gani ka worship, dili na mo simba. Apan kung maabot ang kalamidad, grabe pa worshipon. Grabe mo simba kung maabot ng kalamidad sa ilang kinabuhi. Apan kung dawaton nimo si Kristo, the gift of stability imong madawat. Unsa pa gyud? The gift of serenity. Mao kini makahatag ka tugdugang kalinaw luyo sa atong gipuy-an karon. Then the gift of security. Mga kaigsunan, nakoy bilin nga istorya kaninyo sa dili pa ta matapos. Nakoy usa ka amiga nga Pinay nga babae, naghandom siya nga makaminyo siya. Ningon siya nako nga pastor palihog giampo ko kay iyang pangidaron. Taas-taas na pod gamay. Ningon siya nga pastor iampo ko nga makaminyo ko. Giingnan nako iampo ta ka pero mas maayo siguro nga sulayan atong Ginoo. Unsa mahimo nako pastor? Pag-invest sa Ginoo, paghatag gasa sa Ginoo. Nya unsa mga gasa? Matag Sabado, paghatag og offering sa Ginoo. Investment diya sa Ginoo. Pila ka panahon mga kaigsunan. Daliw na tong istorya, naay nag-introduce niya nga usa ka foreigner. Pastilan. Sa direct nga istorya, sa sige sila og communicate mga kaigsunan, naminyo sila. Og diri gayud sa Pilipinas sila gikasal. Og nahimo nako ni siya nga suod nga higala kining foreigner. Sa diha nga nagkauban usab mi sa usa ka district ni atong panahon, gamay ra nga panahon tungod kay mobiyahe na sila pauli sa ilang lugar dala sa iyang asawa. Nagsugod kog Bible study niya. Tungod kay wala man human among Bible study, gipadala na lang nako siya libro. Dayon sige nila mga chat-chat sa Facebook or sa Messenger mga kaigsunan. Pila ka mga panahon wala ko na sayod. Nitawag siya namo nga pastor, muuli mi diha. Apan ato-ato ra ni nakoy gasa sa akong asawa nga ihatag. Ikaw ra ako ang pahibalon. Sige. Biyahe na diri sila sa Pilipinas. Pagabot gid nila makaigsunan, gingnan ang unsa may imong gasa sa imong asawa. Nga ako ra man imong pahibalon. Pastor, ni aning adlaw, ni aning pitsaha gayod. Palihog, layo naman ka na sign. Palihog, biyahe gid ka diri sa amo, kay ang gasa nako sa akong asawa, i-surprise nako pastor, magpabautismo nako. Pero ting lipaya po nako mga kaigsunan kay murag nahimo pod nga gidawat nako nga gasa nga naman tungod sa kalipay nako nga handom nako nga siya mudawat sa Ginoo. Nakadesisyon na gid siya sa pagdawat. Ang gihimo niya, ang himo na to pastor, gikan sa imong gipuy-an karon, ayaw pag-ilis og sinina.
Kay basig makamatikod ang akong asawa. Moadto tag beach. Kintahay ang imong attire pangligo. Mangligo ta dito. Pero pagdalag sinina para sa bautismo. Dito namin sa beach mga kaigsunan, kung naminaw man siya karon, dili na ko i-mention ng pangalan pero nasayod gid sila karon. Nga dalon lang nako ni nga story alang sa application sa tuwa nga mensahe. Pag-abot namo sa maong baybayon, ang asawa makaigsunan murag wala gid hibalo kay surprise gyud. Usa ka gasa siyang asawa. Taod-taod na abot na sa beach mga kaigsunan, ingon sa maong foreigner, pastor, ilis na dito sa likod. Nakabarong na ko mga kaigsunan. Nakatayar na ko sa maong bautismo. Niingon tong asawa, oh, pastor, nganong formal attire mga karon, dili man ting simba karon. Lahi mga adlaw karon. Taod-taod mga kaigsunan ang iyang bana. Nigawas na pod sa mong cottage, nakailis na pod. Dito mga kaigsunan, giingnan niyang asawa, karon dawato na nako si Kristo nga personal nga manluluwas. Abi ninyo mga kaigsunan, sa diha nadungog sa mong asawa, dili ma-explain ang nawong sa asawa nga akong gitanaw. Sa kalipay, ang iyang gihimo nakita nako, nagpatulo na lang sa iya nga luha mga kaigsunan, tungod sa kalipay nga iyang nabatnan nga iyang bana pila ka mga tuig nga nang labay gidawat na gyud niya si Kristo nga manluluwas. Sa diha nga nagpadulong ni sa tubig, kami na lang duha didto kay layo man kay murag hunas. Pag human akong bautismo mga kaigsunan, gipangutana pud nako siya nganong karon pa man ka nagpabautismo, nganong diri pa man ka sa Pilipinas nagpabautismo. Dito di ay sa imuhang lugar, daghan man pastor na to dito. Ingon niya mga kaigsunan, sa laing bahay na surprise pud ko kay ngano man siya nagingon. Nga pastor, katong nagapadayon kog tuon sa balaan kasulatan. Tanaw ko sa Hope Channel. Ug unsa pa akong mabasa, nakadesisyon ako. Dugay na ko nakadesisyon nga mudawat kang Kristo nga personal nga manluluwas. Ang gihulat lang nako pastor nga ikaw moordinahan kay gusto nako nga ikaw gayud mo bautismo nako mo hinungdan usa nga rason nganong ni biyahe gud gikan sa gawas og karon. I-surprise ta pud ka sa ako nga desisyon nga ikaw gayud mismo mao ang mo bautismo kanako. Grabe makaigsunan, duha day mi na surprise ang iyang asawa ug ako. Kay ngano man ang katuyuan nga siya ni biyahe lang yun kauban siyang asawa kay gusto pud siya nga ako gayud mo bautismo kaniya sa diha mo dawat siya sa Ginoo nga iyang personal nga manluluwas. Kana nga gasa makaigsunan, diri lang na siya nga gasa. Apan dili nato masaysay ang kalipay, daunsa pa ka ang gasa sa Ginoo. Kaluwasan nga ihatag niya sa mutag usa ka nato mga kaigsunan. Busa ayaw kamo kabalaka sa atong kinabuhi. Dawata lang gyud si Kristo. Kay hatagan na kita gasa mga kaigsunan. Gasa sa tanang gasa pinakanindot nga mao ang gasa sa Ginoo, the gift of salvation, the gift of stability, the gift of serenity, the gift of security, mo kining gasa nga ihatag ni Jesus nga dili nato ika-compare sa gasa nga nabatna nato ni aning kalibutana. The gift of God cannot be borrowed or bought or sold. It is a freely given to those who accept Him as a personal Savior. Mga kaigsunan, I hope and I pray mga kaigsunan, dawata si Kristo nga imong personal nga manluluwas. Kaya nagaingon ang balaan kasulatan, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Savior. This is my prayer.
Ginoong Diyos, ania ako, magatuol diha kanimo. Mayawon ka, awitan ka, kauban sa akong paghigugma. O Diyos, pasaylua ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang akong dalangpanan. Walay lain kundi ikaw lang. Salamat o Diyos, sa gugma mong way kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mong dako pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadayeg og magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos kang pasalamatan. O Diyos, pasaylua ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang akong dalangpanan. Walay lain kundi ikaw lang. Salamat o Diyos, sa gugma mong way kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mong dako pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadayeg og magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos kang pasalamatan. Salamat o Diyos, sa gugma mong way kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mong dako pa sa kalibutan. Ihalad ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadayeg og magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos kang pasalamatan.
Ako tamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong mga pagampo. O Dios nga balaan, salamat gayud sa gasa sa kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo nga bisan pa ni ani nga sitwasyon. Ang imong gasa ihata gayud nimo sa matag usa kanamo. Gasa sa kaluwasan, gasa sa kalinaw sa munahuna Ginoo, luyo ning among gipuy-an sa kalibog sa mga hulga sa kinabuhi nga mao kining nakapalibog sa among naunaw kasing-kasing Ginoo. Salamat usab sa gasa sa kasiguruhan sa among kinabuhi. Bisan pa ang uban daghan kaayo nga makatawhan na wadan og trabaho tungod ni ani nga pandemic. Apan salamat sa gasa nga ikaw nagasupply sa matag usa kanamo. Nga nay kasiguruhan diha kanimo luyo sa gipuy-an namo nga walay kasiguruhan. Salamat usab sa gasa Ginoo sa kinabuhi nga samtang nagalagad kami diha kanimo naay panahon nga kami maluya sa among pagpangalagad. Apan salamat sa gasa nga istablisar nimo sa matag usa kanamo na kami magapadayon sa pagpangalagad diha kanimo. Angayan ka nga dayigon og pasalamatan Ginoo tungod sa gasa nimo sa matag usa kanamo. Kini nga gasa dili gay katandi sa uban nga gasa nga among nadawat Ginoo. Mo sa laom man namo kauban sa mga viewers karon ug asa man sila karon. Ang imong gasa palihog ihatag sa matag usa labaw tanan sa imong pagbalik. Ang gasa sa kinabuhing walay katapusan mao gid among handom alang sa matag usa kanamo. Panalangini kini nga programa Ginoo nga pinaagi niya ni nga programa nga YouTube channel. Kini usa ka instrumento nga mohatod sa imong mensahe ngadto sa mga katawhan. Bisan pa sa mga katawhan nga nagaluya sa pagpangalagad. Bisan pa sa mga katawhan nga nawadan paglaom. Pinaagi ni ani makabaton sila paglaom o makabaton sila lig-on nga pangalagad hangtod sa imong pagbalik. Lauman namo Ginoo sa sunod na pod nga Sabado magiusa na pod kami sa pagpamalandong sa imong pulong o sa pagsimba sa imong ngalan. Salamat o inubanan sa kapasayloan sa among mga kalapasan sa ngalan Hesus nga manluluwas. Amen. So, salamat sa inyo nga pagsubaybay sa atong nga programa sa atong YouTube channel. Ug ako magaingon, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato. Magkita ta sunod nga adlaw nga igpapahulay. Salamat og ang Dios magapanalangin kanatong tanan.